semua digunakan untuk kebaikan, itu yang kedua. Kemudian cara bersyukur langkah yang ketiga adalah kita mau bekerja atau bekerja keras begitu. Jadi jangan nganggur. Jadi kita punya tubuh atau badan, kita gunakan untuk bekerja. Ada tanah kosong ya ditanduri gitu, jangan dibiarkan. Punya rumah dua ya, yang satu dikontrakkan misalnya. Kita punya tenaganya digunakan. Itu syukur ya, menurut versi Dr. Nurholis Majid Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi yang pertama membaca hamdalah, kemudian yang kedua memanfaatkan yang kita miliki untuk kebaikan, kemudian yang ketiga bekerja keras. Apa namanya syukur. Nah, Allah berjanji jika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat. Fa'in syakartum la'azidannakum. Seandainya engkau bersyukur, maka aku Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Ini janji Allah ya. La'in syakartum, la'in syakartum. Sungguh seandainya syakartum kalian bersyukur, la ya, maka la asyidah ya, maka sungguh aku Allah akan menambah. Asyidah ingin mudorek yang mempunyai makna sedang dan akan atau terus menerusnya. Jadi nikmat kita akan ditambah terus menerus. La asyidah lakum. Huruf tokitnya ada dua ya, ada la tokit, kemudian nun tokit, ada dua nih, berarti sungguh. Jadi kalau kita mau berhamdalah dengan mentadaburinya, kemudian memanfaatkan yang kita miliki untuk kebaikan, kemudian mau bekerja keras. Kalau pelajar bekerja kerasnya ya belajar, maka nikmatnya akan bertambah. Huruf tokitnya ada dua, lam tokit dan nun tokit, ba'asi dan makin dua ya. Dan Allah tidak akan pernah menulayai janji ya. Itu sudah pasti. Kalau janji Allah itu pasti itu terjadi. Jadi kalau kehidupan kita kok selalu nikmat-nikmatnya bertambah, berarti kita sudah bisa bersyukur. Kalau nikmat-nikmatnya berkurang, berarti syukur kita kurang gitu. Perlu introspeksi, mawas diri, melihat kita, kemudian bertanya kepada orang bijak untuk minta nasihat, dan kita mendengarkan orang bijak yang bicara, jangan membantah. Jadi kita mendekati misalnya 5 orang bijak di lingkungan kita bawa buku tulis, catat pendapat mereka dan jangan dibantah ya, maka kita akan maju. Misalnya Mas Wildan ingin melihat hidupnya ya dengan cara bersyukur, mendatangi 5 tokoh di RW 5 ini, kemudian minta nasihat, ditulis. Nah, nanti dari 5 tokoh itu Mas Wildan mengamalkan, akhirnya menjadi pelajar yang sukses, bisa bayar sekolah dewek misalnya ya, bisa kuliah dengan biaya sendiri gara-gara bersyukur gitu ya. La azidan lakum, maka sungguh aku Allah akan menambahkan nikmat-nikmatku
Allah kepadamu, kepada kalian. Nah inilah yang kita maksud dengan bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Selanjutnya untuk doa, ya. Doa itu adalah permintaan kita kepada Allah agar hidup kita lebih maju. Namun ada yang lebih penting daripada doa, yaitu amalan-amalan yaumiyah kita, gitu ya. Jadi kalau kiai saya memberi nasihat, donga gue sing penting gandengane, gitu. Doa itu yang penting gandengannya. Jadi doa itu harus digandeng dengan amal soleh agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera. Sehingga kita harus sering mengamalkan amal soleh, kemudian kita berdoa. Kalau yang punya uang banyak, ya banyak sedekah. Yang pintar baca Quran, baca Quran. Yang hanya bisa berpikir kalimat thayyibah, kalimat thayyibah. Anak-anak yang tidak bisa apa-apa, nyapu masjid. Itu sudah amal soleh, ya. Membuka masjid, datang ke masjid lebih awal, membuka pintu, pulang ke masjid lebih akhir, menutup pintu, menyapu masjid, membereskan WC. Itu amal soleh. Setelah kita melakukan amal soleh, kemudian kita berdoa. Di dalam doa kita menyampaikan pada Allah, ya Allah, pagi-pagi saya membersihkan WC masjid, kabulkan doa saya ingin kuliah, saya ingin sukses hidupnya, begitu ya. Jadi doa itu yang penting gandengannya, karena kita pernah atau sering mungkin membaca hadis tentang kisah 3 orang yang terjerembab di gua, ya. Yang akhirnya masing-masing orang menyebutkan amal solehnya dan pintunya terbuka sehingga pintu gua terbuka sehingga akhirnya bisa keluar dari gua tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita hanya malas-malasan saja, cuma diam-diaman saja, ya maka doanya kurang makbul. Lebih makbul kalau ngepel masjid kemudian berdoa, ya. Diam-diaman motor, diam-diaman mobil, ya. Terus berdoa, berbeda dengan nyapu masjid terus berdoa, hasilnya beda, ya. Begitu. Jadi pada kesempatan ini kami mengajak anak-anak muda yang lebih aktif, kreatif, ya, terus maju, ya, memajukan Islam ini. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kehidupan kita lebih maju, ya, khususnya dalam kali ini Ustaz Roni, agar hidupnya masih sehat, panjang umur, rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, dan terakhir pada saatnya nanti, ya, kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Terhindar dari siksa neraka. Amin. Dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biridhillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تهدي من تشاء وتمنعهما بمن تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمتك من سواك اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت آمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل رب أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سفرات الموت والنجاة من النار والمغفرة من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها